बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। आखिरकार डीएनए रिपोर्ट आ गई और उसने जो इस वक्त इंकशाफात किए हैं वो आपको हिला के रख देगा। क्या तफसीलात हैं, तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। आप सामने आ चुका है कि रेप किसने किया, किसने किसको मजबूर किया और आखिरकार ये सारा माजरा था क्या, तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। नून लीगी सहाफी डीएनए रिपोर्ट के आने के बाद चीखे क्यों मार रहे हैं, ये भी सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। मोहतरम आपको बताएंगे कि डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब इस वक्त मुकम्मल एक्सपोज हो गए। क्या मामलात हैं, क्यों वो एक्सपोज हुए और क्या तफसीलात अब निकल के आएंगे, सारी चीजें वन बाय वन करके आपको बताएंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि पुलिस वालों के मुताबिक जो बॉस था यानी कि वहीद, अब उसके साथ कौन सा नून लीगी एमपीए जुड़ा हुआ है, क्या कहानी है, ये कितना बड़ा स्कैंडल है। अब सारी चीजें खुल के सामने आ रही हैं और ये चीजें संभलने से भी नहीं संभल रही। तो तफसीलात क्या है, तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, बताएंगे आपको कि अडयाला के अंदर पावर शो होने जा रहा है और इसकी क्या कैफियत होने जाएगी और ये इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या कल होने जा रहा है। तमाम तफसीलात आज आपके सामने शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपको डार्क केस पे लेकर चलते हैं जहां पर हिना परवेज भट्ट जैसी औरतें रेपिस्ट की तस्वीर शेयर करके कहती थी कि जी ये वो मुलजिम है, उसका हाल सीसीडी वाला होना चाहिए। ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, आप इनकी ट्वीट पढ़ सकते हैं कि वो ये कहती थी कि इसको सीसीडी के पास दे देना चाहिए, ये काम सीसीडी का है, सीसीडी को करना चाहिए। अब सीसीडी किन केसेस को देखती थी, उनको जिनको अगवा किया जाता था उनको कत्ल कर दिया जाता था, कोई तनाजा अगर होता था किसी पे तो वो जनाब सीसीडी को दे दिया जाता था। औरतों वाले जो मेन केसेस रेप केसेस होते थे, ऐसी नौयत के केसेस, तो वो दिए ही सीसीडी को जाते थे। अब ये सारे केसेस जब सीसीडी को दिए जाते थे तो ये क्यों नहीं दिया गया। अब ये जो 9 मुजरिम पकड़े जा चुके हैं, ये मुजरिम सिर्फ और सिर्फ सीसीडी से एक वजह से बचे और वो था अहमद रजा डार। क्यों? क्योंकि उसके नेफे में दौलत के अंबार, ताल्लुकात के अंबार थे। सीसीडी को किसी भी सूरत ट्रांसफर नहीं हो सकता था, जो हमने देख लिया कल के जी इन्होंने कह दिया कि सीसीडी को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये हमारा जो है ना एक्ट है, इस एक्ट की खिलाफ वर्जी है, जबकि ये झूठ बोला था फैसल कामरान साहब ने। तो ये होता ही है कि इंतजार होता है डीएनए रिपोर्ट आने का। अब डीएनए रिपोर्ट मोहतरम नाज़रीन किराम आ गई है। ये डीएनए रिपोर्ट में बताया गया है कि जो मुलजिम है जनाब इनमें से नवाज, उसने सबसे पहले एंड्रियाना रॉबिन्सन का रेप किया और फिर उसके बाद इसने तमाम लोगों को इस बात पे आमादा किया कि आप रेप करें जाके। तो ये जो दरिंदा है नवाज, इसकी उम्र देख रहा था सबसे बड़ा भी यही है। और फिर उसने सारे लोगों को जो है ना मेरे अपने जुर्म में शरीक करने के लिए रजामंद भी किया और फिर उसके बाद उन सब ने जो है एंड्रियाना रॉबिन्सन, जिनका अभी इस वक्त बताया जा रहा है कि उनका मेडिकल जो है इनसे मैच करके, तो ये जो है इस वक्त तफसीलात आई हैं और बताया जा रहा है कि इसमें तकरीबन 4 से 5 लोगों का डीएनए मैच कर गया है। अब इस पे नून लीगी को चीख मार रहे हैं। चीखे क्यों मार रहे हैं? एक नून लीगी मोहतरम है, अब वो क्या बात करते हैं ना, मैं जरा आपको बता देता हूं। वो ये बात करते हैं कि जी जब इन खवातीन को छापा मारा गया और छापा मार के इनको पकड़ा गया घर के अंदर से, तो उस वक्त रजा डार भी जो ना बंधा हुआ था। रजा डार को बताने के लिए आले शरीफ के टट्टू क्या झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे, वो सारा का सारा बढ़ जाता है जब बरकी रोड पे जो है एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। अल्लाह की तरफ से तमाम चीजें जो हैं वो सामने आ जाती हैं, मंजर आम पे आ जाती हैं और अल्लाह ताला इनको जो पर्दा है वो फाश कर देता है हम सबके सामने। तो फिर पता लगता है कि ये सारे जो लोग हैं कितने घिनौने और घटिया हैं। तो वो जो सहाफी की बात कर रहे थे कि जी रेप हुआ ही नहीं है, मतलब नून लीगी घटिया तरीन सहाफी ये बात कर रहे थे कि जी रेप जैसी चीज तो हुई नहीं है, ये तो पैसों के लेन देन का मामला है, हम तो इस सीसीडी को दे ही नहीं सकते। तो अब वो जरा जवाब दीजिए कि अब किसे केस देना चाहिए, ये सारा केस किसे देना चाहिए भाई। हम कहते हैं ना, जब भी आपको मैं बात बताता हूं कि जी ये सीसीडी जो है वो इस मुल्क की नासूर है, इस सीसीडी को चाहिए कि वो रूल ऑफ लॉ की जो है वो पासदारी करे। कहते हैं नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसने जुर्म किया उसको ऐसा ही मार देना चाहिए। तो फिर ठीक है ना, गरीब का इंसाफ भी ऐसी होना चाहिए और अमीर का इंसाफ भी ऐसा ही होना चाहिए। फिर करें, आप आए ना रजा डार के पास, कहां गए चट्टा साहब जो बोलते थे कि जी हम तो इंसाफ करते हैं, सेल्फ डिफेंस में हम काम करते हैं। यहां पे जो है नेफे में जहां पर ये गरीबों की बंदूक चलाते थे, इस वक्त रजा डार इनके नेफे में चल गया, इतना ताकतवर निकला रजा डार। तो ये हालात हैं इस वक्त इन नून लीगी सहाफियों के, इन टटपुंजे सहाफियों की। तो इस वक्त जो आले शरीफ का
टट्टुओं का कबीला है वो इस वक्त चीखे मार रहा है क्योंकि उनका ये दावा था कि रेप हुआ ही नहीं है। डीएनए रिपोर्ट में जाएगा तो हम बता दें कि देखे ना सीसीडी को हम इसलिए नहीं दे रहे थे, तो डीएनए मैच कर गया और तकरीबन 4 से 5 लोगों पे किया है। पहला ये नवाज बंदा, इसकी आप शक्ल भी देख सकते हैं, और 3 और मुलजिम हैं जिनकी हम आपको बता रहे हैं कि ये वो लोग थे जिन्होंने जो है रेप अटेम्प्ट किया और फिर उसके बाद रजामंद करवाया इन सबको। आगे चलें तो इस वक्त हमारे पास अहम तरीन तफसीलात आई हैं। बताया जा रहा था कि जी जो बॉस है वो वहीद है पुलिस के मुताबिक, और असल में वहीद का नाम इसलिए लिया गया है बॉस के लिए ताकि जो मेन बॉस है उससे ध्यान हटाए। अब जो मेन बॉस की तरफ नजर सानी हो रही थी और बताया ये जा रहा था कि जनाब आला ये वहीद नामी शख्स है और इस वहीद नामी शख्स ने सारे काम किए। अब इसकी जो है वो तफसीलात सामने आ गई हैं और बताया क्या जा रहा है कि ये जो वहीद है ये पहले भी कुछ केसेस में मुलव्विस था, और वो केस और रैकेट था ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट का जो काम होता है, लीगल ट्रैफिकिंग का काम होता है, ह्यूमन जो ऑर्गन्स होते हैं। अब आप जरा सोचिए कि ये जो इलीगल काम है इसके ऊपर कौन हो सकता है जो ये काम करने में मादा हो। जरा सोचिए इस चीज को, मैं आपको थोड़ा वक्त देता हूं। अगर आप नहीं पहचान पाए तो मैं आपको बता दूं कि उस शख्स का नाम है साकिब चद्दड़। जी हां, तफसीलात में आपके सामने पढ़ूंगा और आपने सुनना है और समझना है कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो अवानों में बैठे हुए वो लोग कौन है। जनाब साकिब चद्दड़, बॉस वहीद, डॉक्टर फवाद, गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती के मुकदमात में मुलव्विस मुल्जमान वहीद और बॉस इसी गुर्दा निकालने वाले गैंग का हिस्सा निकला जिसका हिस्सा लीगी एमपीए साकिब चद्दड़ थे। साकिब चद्दड़ और वहीद दोनों का ताल्लुक डॉक्टर फवाद मुमताज से था। फवाद मुमताज पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर लीवर ट्रांसप्लांट के मुतअद्दिद मुकदमात में मुलजिम और मुजरिम थे। अब ये जो बॉस वहीद है जिसको हम बता रहे हैं कि बार बार आपको जिक्र कर रहे हैं कि ये इसको जो है लाया इसलिए जा रहा है, इस किरदार को बार बार पेश इसलिए किया जा रहा है ताकि मेन किरदार से जो नजरें हैं वो हटाई जा सकें। तो ये जो बॉस वहीद के बारे में बताया जा रहा है ये भी खुल के है कि इसका ताल्लुक साकिब चद्दड़ से था और इसी गैंग का ये भी हिस्सा था। साकिब चद्दड़ साहब अभी कहां पर हैं? साकिब चद्दड़ साहब इस वक्त हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपीए हैं। वो इस वक्त हमारी पंजाब असेंबली में बैठे हुए, हम लोगों आप लोगों का फैसला वो करते हैं। तो वही आदमी इस वक्त जो है बता रहे हैं कि जनाब साकिब चद्दड़ और बॉस वहीद का, जिसके बारे में बताया जा रहा है, एक गहरा ताल्लुक बताया जा रहा है। जो ये लीवर ट्रांसप्लांट का मामला था इसमें जो है ये काम वगैरह करते थे। तो आपने समझ लेना है कि किस तरह की ये जमात है कि सारा अगर गंद है सारा का सारा वो सारा इसी जमात में आपको मिलेगा। लिवर ट्रांसप्लांट भी आपको, अगर इलीगल ट्रैफिकिंग में आपको कोई मुलजिम चाहिए वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। औरतों को हैरेसमेंट करने वाला भी आपको यहीं पर मिलेगा। औरतों के साथ रेप करने वाला, उनके साथ जिनसी सताल करने वाला भी आपको यहीं मिलेगा। कातिल भी आपको यहाँ मिलेगा। चोर तो फिर आप छोड़ ही देना, चोर का लफ्ज तो फिर बहुत ही छोटा हो जाता है इस जमात के लिए। तो आप समझ लें कि इस वक्त हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। आगे चलेंगे तो बरकी रोड पे आपको याद होगा कि जो एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में जो है एक शख्स की गाड़ी हिट कर गई थी। अब उस शख्स ने जो है वो अपनी एफआईआर करवा ली है। पहले जो पुलिस वाले थे वो उसकी एफआईआर नहीं ले रहे थे कि भाई पहले ही जरा हमारे पास इतना बड़ा मामला आ गया, तुम और आ गए अपने मामलात को देखने के लिए, तो जाओ जाओ यहां से, तुम्हारा केस नहीं हम लगा सकते। और वजह भी यही थी ताकि ये जो सारा सीन है वो आवाम के सामने ना आ जाए और ये एफआईआर में करते हुए लोग ये ना कहें कि जनाब ये क्या मामला है। तो जब यासिर शामी ने इस पर इन्वेस्टिगेट किया, बताया सारा, तो फिर पता लगा कि ये जो बंदा है ये वही बंदा है जिसकी गाड़ी को हिट किए और अहमद रजा डार की गाड़ी, फिर औरतें भागी और औरतें भागने के बाद फिर मंजरे आम पर वो सामने आई। फिर न जाने फिर कितने दिन उन लड़कियों को ये अज़ियत सहनी पड़ती, लेकिन जब हिट कर गई गाड़ी और वो लड़कियां भागी तो फिर ये सारा मामला जो है वो मंजरे आम पर आ जाता है। तो अब उस शख्स की एफआईआर पुलिस ने काट ली है और उस शख्स ने 3 लाख रुपए का दावा किया है और 3 लाख रुपए का दावा उसने अहमद रजा डार जो कि ड्राइवर था जिसने हिट की है गाड़ी, उसके ऊपर यह एफआईआर करवा ली गई है। अब इसी केस में आगे चलें तो आपको याद होगा एक पुलिस वाला चौधरी बनकर मजिस्ट्रेट के घर में चारदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हुए घुसता है और असला लेकर वो घुसता है और मजिस्ट्रेट को हरासा करता है कि 64 का बयान अभी रिकॉर्ड करो, 2 बजे रिकॉर्ड करो। फिर मजिस्ट्रेट स्टैंड करते हैं और स्टैंड करने के बाद फिर उसके लिए स्ट्राइक होता है जजेस का और बाद में उसके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है। अब बताया जा रहा है कि ये जो फरियाद अली है जो मजिस्ट्रेट के घर में मुसल्ला अफराद को लेकर दाखिल हुआ था, घुसा था, अब वो आदमी जो है मोहतरम उसके बारे में तफसीलात आ रही हैं कि उसको गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है। जरा मैं आपको बता दूं कि ये जब एफआईआर की गई थी तो इसमें मेन नामजद मुलजिम में कौन शख्स था, और इस शख्स का नाम था डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब।
اسی ایف آئی آر میں جب اس شخص کے اوپر کروائی گئی تھی اس کو گرفتار کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ اس نے مجسٹریٹ کو ہراساں کیا ہے، تو اس میں نامزد جو ملزم ہے وہ ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب بھی ہیں. تو ان کو جو ہے کسی نے کچھ نہیں کہا، کسی نے کوئی پکڑا بھی نہیں، لیکن اس بیچارے کے جو ہے وہ بکرا بنا دیا گیا کہ جناب یہ تو بیچارہ آرڈر مان رہا تھا. ظاہری بات ہے نا، یہ لوگ یہی کہتے ہیں میں آرڈر مان رہے ہیں، لیکن ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی قانون اور آئین آپ کے پاس ہے تو آپ کو ضابطے میں رہ کے ہر چیز ماننی ہے. آپ قانون کی ڈومین سے باہر نہیں جا سکتے. ہمارے پولیس والوں کو سمجھنا پڑے گا کہ اب آپ دیکھ لیں کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کوئی نہیں پوچھ رہا کہ بھئی اس کو آرڈر کس نے دیا تھا. تو اس ایف آئی آر میں جس پہ فریاد علی صاحب کو جناب ایف آئی آر میں اس میں ملزم پایا گیا تھا اور اس کو کہا گیا تھا اس کو گرفتار کیا جائے، اب اس کو گرفتاری سے روک دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا اس پہ کارروائی کی جائے گی. تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اصل رسوخ جو ہے وہ کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ سارا تماشا شروع ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کی چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے سے، اور پھر اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوا جس کو آپ برداشت نہیں کر پائے. اس کے بعد وہ چیزیں ہوئیں جس کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے آپ کے گھروں کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا، عورتوں پر تشدد کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اب ججوں کے پاس بھی گھس گئے. تمام معاملات پر یہ جو کیس علی ڈار کا معاملہ ہے، اس پہ ایک دفعہ بھی پنجاب حکومت نے لب کشائی کرنا گوارا ہی نہیں کی، اور ایک دفعہ بھی یہ نہیں بتایا کہ آیا غلطی کہاں پر تھی، کیا چیزیں تھیں کیا نہیں تھی. ایک جگہ بھی کسی نے بھی کچھ نہیں بتایا. اب محترم سوالیہ نشان یہ ہے کہ جب کہیں پر بھی کوئی ریپ ہوتا ہے یا پھر کوئی جنسی استحصال ہوتا ہے تو مریم نواز کی ٹک کر کے ٹویٹ آتی ہے، پھر سی سی ڈی پکڑتی ہے، انکاؤنٹر ہو جاتا ہے. یہ جو ہینا پرویز بٹ ہیں یہ ٹویٹ کرتی ہیں اور باقاعدہ لکھتی ہیں کہ اس کا حال سی سی ڈی کرے گی، اس کو سی سی ڈی کے حوالے کر دو. دھمکی ہوتی ہے نا کہ بھائی اس کا انکاؤنٹر ہو جائے گا، یہ کر دیں گے ہم. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ایک امیر کی باری آتی ہے تو پھر ان کی زبانیں منہ کو چلی جاتی ہیں. ایک طرف تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ مریم نواز نے کہا کہ بھئی اسٹینڈ کروں گی، میں یہ کر لوں گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا صرف یہ کہ تماشے ہوئے، جھوٹے نکلے، اور تماشے انہوں نے ایسے کیے کہ تاریخ میں شاید کسی نے کیے ہوں گے. تو یہ سارے اس وقت معاملات جو ہیں یہ آپ کے سامنے، اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہماری قوم کے ساتھ اس وقت کیا جا رہا تھا. ایک خبر کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اس پورے معاملے میں کس طرح سے ڈائریکٹلی علی ڈار کا انوالومنٹ بتائی جا رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ علی ڈار اس معاملے میں انوالو تھے. بتایا گیا کہ جی علی ڈار نے رضا ڈار کو فون کر کے کہا پولیس تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، بھاگو یہاں سے، نکلو یہاں سے. یہ خبر کس کی ہے؟ جاوید چودھری صاحب کی. اب جاوید چودھری صاحب کون ہیں؟ وہ شخص ہیں جو نون لیگ کے قریبی سمجھے جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے قریبی سمجھے جاتے ہیں، اور وہ جو خبر دے رہے ہیں یعنی آپ سمجھ جائیے کہ اس وقت موجودہ حالات کے مطابق کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت ہے نا. یہ چیز چھوڑ دیں، ابھی تمام چیزیں دور رکھتے ہیں. انسانیت کی بنیادی چیز ہوتی ہے، انسان ہے ہم، انسانیت ہے، وہ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہا کہ یہ کام غلط ہے. اور جو کوئی بھی آپ کو نظر آتا ہوا دکھے نا کہ رضا ڈار کے معاملے پہ آپ کو کہے کہ یار بات نہ کرو، آپ پلیز ہٹ جاؤ، تو یاد رکھنا ہے آپ نے کہ اس کے اندر سے اصل میں انسانیت ہی گویا مر چکی. تو جاوید چودھری صاحب کی رپورٹ کے مطابق علی ڈار صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جی آپ نکلیں یہاں سے، رضا ڈار صاحب آپ کو پولیس پکڑنے کے لیے آ رہی، جگہ چینج کرو تم. اور یہاں پہ پولیس کیا ہمیں بتا رہی تھی؟ رضا ڈار نے تو جی علی ڈار نے جو ہے نا وہ پکڑوانے میں بڑی مدد کی. تو میں پنجاب پولیس سے ذرا مخاطب ہوں، خدارہ ذرا اپنی وردی کا، جو آپ نے وردی پہنی ہوئی ہے نا، اس کی بہت پاور ہے. یہ جو یونیفارم آپ نے پہنا ہوا ہے نا، از اے موسٹ پاورفل یونیفارم. سمجھیے، تھوڑا سا ذرا خیال کیجئے، آپ کی یونیفارم کی وقت بہت زیادہ ہے. مت بنے اس کے اسپوک پرسن، مت بنے کسی جماعتی کے اعلی کار. آئین اور قانون پہ کھڑے ہو جائیں، خدارہ کھڑے ہو جائیں. کب تک آپ ان کی چاکری پہ لگتے رہیں گے؟ جب بھی کوئی وقت آیا نا سب سے پہلے آپ لوگوں کو قربان کریں گے، یہ یاد رکھیے گا. تو خدارہ ایک مرتبہ ہی صحیح انصاف اور قانون پہ کھڑے ہو جائیے. آگے چلیں گے. کل کے دن پاور شو ہے اڈیالہ جیل کے اندر. علیمہ خان، نورین خان، ڈاکٹر عظما ہمیشہ یہاں پر جب سے عمران خان صاحب قید ہیں یہاں پر آتی ہیں باقاعدگی سے، اور یہاں پر آ کے احتجاج بھی کرتی ہیں. دیکھیں تینوں بہنوں نے اس وقت مشترکہ طور پر ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ایک لائے عمل دیں گے. دیکھیں جب علیمہ خان نے پارٹی جو قیادین سے ان سے کہا کہ ہم کال دیں گے اور کال دینے کی طرف جا رہے ہیں، اناؤنس کیا، تو اس وقت سلمان اکرم راجہ سے یہ سوال ہوا تھا کہ بتائیں کہ یہ جب کال دی جائے گی تو آپ کس طرح سے فیس کریں گے اس چیز کو، اور آپ کا اس پہ کیا رسپانس ہوگا. انہوں نے کہا جی ہم نا مشاورت کریں گے. اب ذرا آپ نے سمجھنی ہے بات کو کہ عمران خان 9 مہینے 8 مہینے سے آئسولیشن میں ہے. آپ ابھی تک صرف باتیں کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، یا برسٹر غور صاحب صرف ابھی مشاورت کر رہے ہیں. کوئی آپ کے پاس پارٹی لائے عمل نہیں ہے. یقین جانیے عوام بیدار ہے ان لوگوں سے.
لیکن ان سے کہیں زیادہ آپ لوگوں سے اب بیزار ہو چکی ہے عوام، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسا لائے عمل موجود ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس کوئی ڈائریکشن موجود نہیں ہے جس پہ آپ اس عوام کو بنیادی حق دلوا سکیں۔ تو محترم، اس وقت بہنیں ڈیسائیڈ کر چکی ہیں کہ اڈیالہ کے باہر مشترکہ ایک اعلامیہ ظاہر ہوگا اور ہم پارٹی اور اپنی عوام کو ایک لائے عمل دیں گے، اور اس لائے عمل کے بعد جو ہے وہ ہم اپنا کام کرنا شروع کریں گے۔ ابھی بھی خبریں ایسے اڑائی جا رہی ہیں کہ ملاقات ہو سکتی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ ملاقات تبھی ہوگی جب کوئی آپ کو گراؤنڈ پہ مضامن نظر آئے، اور اس وقت بھی ابھی کال ہے عوام کو کہ تمام تنظیمی عہدیدار اور تمام لوگ جو ہے کل اڈیالہ پہنچیں، ایک بہت بڑا اعلامیہ جو ہے وہ تینوں بہنیں ظاہر کریں گی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے کہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ پاکستان زندہ باد۔